Hello my student, how are you today? May God always bless you. Okay, now we are going to telling time and writing time to 5 minutes. The first, this one. The longer line is minute hand, and the shorter line is hour hand. Okay, and this one example for clock. Nah, teacher akan menjelaskan minute itu di mana dan jam itu di mana, oke? Nah, setiap jarum panjang ini berpindah dari satu angka ke angka lain itu adalah 5 menit, oke? 5 minutes. Example, this one 5 minutes. Minute hand, okay? This one minute hand, longer line. If minute hand move to other number, we count 5 minutes, okay? Look at, if minute hand move to 1, so this one 5 minutes, and move again to 2, so 10 minutes, and then 15 minutes, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60. Okay, one round 60 minutes. Okay, 4 minute hand. Okay, but the hour hand, if we move to other number, we count 1 hour. Okay, and next, if we move to number 2 hour until 12. Okay, now if teacher said 4:20, okay, 4:20, how to show 4:20 in clock? Okay, the first, you must know which the hour, which the minute, which the hour and which the minute. Okay, this one minutes and this one hour, so minutes and hour. Okay, this one 5 minutes, and then 10 minutes, 15, 20. Okay, 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30 until 60 minutes. Okay, so we can draw minutes. Remember, the longer line is minute hand, so you must draw longer line to show the minutes. This one 5, 10, 15, 20. Okay, there. And then hour hand is shorter line. Okay, so 4 you can draw. Okay, look at this one. Jam ini menunjukkan jam berapa? Okay, maka ini menunjukkan, look at, this one minute hand and this one hour hand, so we can write 2:12. No,
if the minute hand on 12, so we write to, atau jam 2 pas atau 2 o'clock. 2 o'clock, jam 2 tepat. Kalau minute tepat berada di angka 12, berarti itu 00, atau 2 o'clock. Sekarang kita belajar memindahkan minute ini. Misalnya gini, ini kan jam 2 pas, jam 2.00 atau 2 o'clock. Nah, sekarang kalau misalnya begini, 25 minutes Nah, after 25 minutes, so you move the hand minutes count 25. Draw in the gambar di sini, hitung sampai 25 menit. Jadi 5, 5, 10, 15, 20, 25. So this one hand minutes, and our hand letakkan dia kan tadi di dua pas kan. Sekarang kan dia sudah berjalan selama 25 menit. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, karena dia sudah berjalan sejauh 25, nah jamnya ini akan berputar juga. Jadi dia tidak tetap di angka 2, tapi dia sudah berada hampir di antara, between 2 and 3. Jadi kalau dibilang after 20 minutes, move hand minutes dari 12 ini hitung sampai 25 menit. Atau misalnya contoh lain. Contoh lainnya misalnya jam 3, ini jam 3.30 ya, 3.30. Kemudian dibuatnya after 45. After 45. Nah, menghitungnya tetap dari sini. Sudah tetap dari sini, lihat. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi di sini dia berhenti nanti. Jadi menitnya itu di sini. Nah, sekarang jamnya di mana? Tadi di antara 3 dan 4, sekarang sudah hampir di 4. Ingat ya nak, kalau dikatakan after 45, after 25 minutes, misalnya. Jadi kamu tetap hitungnya dari sini, 5, 10, 15 sampai angka yang diinginkan. Misalnya 45, berarti sampai di sini, di angka 9. Kemudian ingat, ini harus diingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Atau 60 minutes equal 1 hour. Bye bye.